عام مینا یہ ہندوستانی مینا اسٹونیڈی خاندان کا ایک پرندہ ہے جو ایشیا سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک مضبوط علاقائی جبلت کے ساتھ ایک خمہ خور کھلے جنگل کا پرندہ۔ عام مینا نے شہری ماحول کو بہت اچھی طرح سے اپنا لیا ہے۔ السلام علیکم، بنگیال برڈز کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں جس خوبصورت پرندے کی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے عام مینا یا کومن مینا۔ عام مینا کا تعلق ایشیا سے ہے۔ اس کی ابتدائی آبائی حدود ایران، پاکستان، بھارت، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، سری لنکا، افغانستان، ملائیشیا، سنگاپور اور جزیرہ نما تھائی لینڈ سے ہوتی ہے۔ مشترکہ مینا کو بہت سے دوسرے حصوں میں متعارف کروایا گیا ہے، جیسے کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ، ازبکستان، مڈغاسکر، مالدیپ اور بحرہ اوقیانوس کے جزائر میں۔ یہ عام طور پر کھلے جنگل، کاشت اور رہائش کے آس پاس پائے جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ ایک قابل موافق نوع ہے لیکن اس کے آبادی غیر معمولی ہے اور سنگاپور میں اسے کیڑوں کے طور پر سمجھا جاتا ہے، جہاں اسے مقامی طور پر گیمبلا کرباؤ کہا جاتا ہے، لفظی طور پر چرواہا۔ عام مینا شہری اور مضافاتی ماحول دونوں میں پروان چڑھتی ہے۔ کینبرا میں مثال کے طور پر 1968 اور 1971 کے درمیان 110 عام مینا جاری کیے گئے۔ 1991 تک کینبرا میں عام مینا کی آبادی کی کثافت اوسطاً 15 پرندے فی مربع کلومیٹر تھی۔ صرف 3 سال بعد دوسری تحقیق میں اس علاقے میں فی مربع کلومیٹر 75 پرندوں کی آبادی کی اوسطاً کثافت پائی گئی۔ ہندوستان کے کھلے جنگلوں میں تیار ہونے کے بعد عام مینا لمبے عمودی ڈھانچے کے ساتھ رہائش گاہوں کے ساتھ پہلے سے ڈھل جاتی ہے اور بہت کم یا بغیر پودوں والے زمینی احاطے، شہر کی سڑکوں اور شہری فطرت کی تحفظات کی خصوصیات کے ساتھ عام گھریلو چڑیوں اور فیرل لاک کبوتروں کے ساتھ شہر کی عمارتوں کے لیے ایک پریشانی ہے، کیونکہ اس کے گھونسلے گٹروں اور ڈرین پائپوں کو روکتے ہیں، جس سے عمارت کی بیرونی حصوں کو پانی کا نقصان ہوتا ہے۔ عام مینا کو آسانی سے بھورے جسم، کالے ہڈ والے سر اور آنکھ کے پیچھے ننگے پیلے دھبے سے پہچانا جا سکتا ہے۔ بل اور ٹانگیں روشن پیلی ہیں۔ بیرونی پرائمریوں پر ایک سفید دھبا ہے اور نیچے کی طرف پروں کی پرت سفید ہے۔ دونوں جنسیں ایک جیسی ہوتی ہیں اور پرندے عام طور پر جوڑے میں نظر آتے ہیں۔ عام مینا گلوگر کے اصول کی تعمیل کرتی ہے کہ شمال مغربی ہندوستان کے پرندے جنوبی ہندوستان میں اپنے سیاہ ہم منصبوں کی نسبتاً ہلکے ہوتے ہیں۔ کالوں میں کراک، اسکواکس، چہچہاہٹ، کلکس، سیٹیاں اور گرول شامل ہیں اور پرندہ اکثر اپنے پروں کو پھڑپھڑاتا ہے اور گانے میں اپنا سر ہلاتا ہے۔ عام مینا اپنے ساتھی یا دوسرے پرندوں کو انتباہ کرتی ہے جب وہ شکاریوں کی قربت میں ہو یا جب وہ پرواز کرنے والا ہو۔ ان کے جسم کی لمبائی 23 سینٹی میٹر، نر کا اوسطاً وزن 109 گرام اور ماداؤں کا وزن 120 سے 138 گرام تک ہوتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ عام مینا زندگی بھر کے لیے جوڑا بناتے ہیں اور محل وقوع کے لحاظ سے سال کے بیشتر حصے میں افزائش نسل کرتے ہیں۔ درخت یا دیوار کے سوراخ میں اپنا گھونسلہ بناتے ہیں۔ یہ ہمالیہ میں 3000 میٹر کی بلندی پر افزائش کرتے ہیں۔ عام کلچ کا سائز 4 سے 6 انڈوں پر مشتمل ہوتا ہے اور انکوبیٹ کرنے کا دورانیہ 17 سے 18 دن کا ہے۔ عام مینوں کا ذریعہ استعمال ہونے والا گھونسلے کا مواد ٹہنیاں، جڑیں اور کوڑا شامل ہے۔ عام مینا ٹیشو پیپر اور سانپ کی کھال اتارنے کے لیے بھی جانے جاتے ہیں۔ عام مینا لکڑیوں، طوطوں وغیرہ کے گھونسلوں کا استعمال کرتی ہے۔ زیادہ تر سٹارلنگ کی طرح عام مینا سب خور ہیں۔ یہ کیڑے مکوڑوں، رینگنے والے جانور، چھوٹے ستنداریوں، بیجوں، اناج اور پھلوں پر کھانا کھاتے ہیں۔ یہ کیڑوں کے لیے گھاس کے درمیان زمین پر چارہ کرتا ہے اور خاص طور پر ٹڈیوں کے لیے، جس سے اسے عام نام ایکریڈوتھیرس ٹڈی کا شکاری ملتا ہے۔ تاہم یہ کیڑوں کی ایک وسیع رینج پر کھانا کھاتے ہیں جو زیادہ تر زمین سے اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ سلمالیا اور ایریتھر بنا جیسے پھولوں کا کراس پولینیٹر ہے۔ یہ کبھی کبھار ہپس کے ساتھ زمین پر چلتا ہے اور مویشیوں کے چرنے کے ساتھ ساتھ فائر کیے گئے گھاس کے کھیتوں سے پریشان ہونے والے
कीड़ों का एक मौका परस्त फीडर है। इंसान की बनाई हुई रहायश गाहों के करीब रहते हुए आम मैना सड़कों के किनारे भी नमूदार हो सकते हैं। आम मैना साल भर फिरका वराना तौर पर बसते हैं, या तो खालिस या मखलूत रेवर्स में। फिरका वराना रोस्टिंग का काम मुख्तलिफ समाजी सरगर्मियों को हम आहंग करना, शिकारियों से बचना, खुराक के ज़राए के बारे में मालूमात का तबादला करना। फिरका वराना डिस्प्ले हवाई चालों पर मुश्तमिल होते हैं, जिसकी नुमाइश क़ब्ल अफ़ज़ाइश सीज़न नवंबर से मार्च में की जाती है। ये फ़र्ज़ किया जाता है कि इस रवैये का ताल्लुक जोड़े की तश्कील से है। आम मैना, जो ज़्यादातर ज़मीन पर रहने वाले कीड़ों, अश्कबंडी फलों जैसे अंगूर, बेर और कुछ शहरी इलाकों में इंसानी खुराक को ज़ाया कर देता है, ऑस्ट्रेलवी ब्लूबेरी के फसलों के लिए एक संगीन खतरा है। आम मैनास पकने वाले फलों, खास तौर पर अंगूर, बल्कि अंजीर, सेब, नाशपाती, अमरूद, आम और ब्रेड फ्रूट को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अनाज की फसलें जैसे मकई, गंदम और चावल इसके लिए हसास है, जहां वो शहरी इलाकों के करीब पाई जाती है। इंसानों के साथ बसने और घोंसले बनाने से सेहत के खदशात पैदा होते हैं। आम माइनास एवियन मलेरिया और गैर मुल्की और नेथोनेसिस बर्सिया माइट को ले जाने के लिए जाना जाता है, जो इंसानों में जिल्द की सोजश का सबब बन सकता है। आम मैना ज़रूरी जड़ी बूटियों को फैलाने में मदद कर सकती है। मिसाल के तौर पर यह लांटाना की मारा के बीजों को फैलाता है, जिसे इसके हमलावर होने की वजह से कौमी अहमियत के हामिल घास का दर्जा दिया गया है। आम मैना को घोंसलों और खोखलियों पर कब्जा करने, अंडों को तबाह करने और समंदरी परिंदों और तोतों समेत मकामी परिंदों की नस्लों को मारने के लिए बाकायदगी से देखा गया है। इस बात की शवाहद मौजूद है कि आम मैनों ने छोटे ज़मीनी ममालिया जानवरों जैसे चूहों, गुलहरियों को भी हलाक किया है। आम मैना एक अहम ज़रूरी कीड़ों की हैसियत से और गैर मकामी ममालिक में मकामी नस्लों के लिए खतरा है, जिन्हें मुख्तलिफ अवामल के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। मैनों को या तो मार दिया जाता है या इन्हें काबू में लेकर भगा दिया जाता है। जहर, शूटिंग, पिंजरे के जाल और परिंदों को डराने वाले आलात फिलहाल कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अदब में आम मैना के मुतअद्दिद नाम हैं, जिनमें से ज़्यादातर परिंदे की शक्ल या रवैये के वजाहती हैं। सरिका के अलावा आम मैना के नामों में कल्हा, परिया भी शामिल है, जिसका मतलब है जो दलाइल का शौक रखता है। IUCN ने दुनिया के 100 बदतरीन हमलावर परिंदों में से 3 परिंदों में से एक आम मैना को करार दिया है। फ्रांसीसियों ने इसे 18वीं सदी में मुतारिफ कराया, जिसका मकसद कीड़ों पर काबू पाना था। इसके बाद इसे वसी पैमाने पर कई और जगहों पर मुतारिफ करवाया गया। आम मैना को जनूबी अफ्रीका, शुमाली अमरीका, मशरकी वस्ता, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और बहराउल काहिल के बहुत से जज़ायर में एक कीड़े के तौर पर समझा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में आम मैना एक हमलावर कीड़ा है और ये अक्सर पूरे मशरकी साहिल के साथ शहरी इलाकों में गालिब परिंदे हैं। 2008 के मकबूल वोट में परिंदे को ऑस्ट्रेलिया में सबसे अहम कीड़े का नाम दिया गया। इन्होंने अपनी तादाद और इनके साफ करने वाले रवैये की वजह से उड़ते चूहे का लक़ब हासिल किया। आम मैना पहली बार ऑस्ट्रेलिया में 1863 और 1872 के दरमियान विक्टोरिया में मुतारिफ कराया गया था, ताकि मेलबोर्न के बाजार के बागात में कीड़ों पर काबू पाया जा सके। ऑस्ट्रेलिया में आम मैना की आबादी अब मशरकी साहिल के साथ सिडनी और इसके आसपास के मज़ाफ़ात में मरकूज है। विक्टोरिया में ये कम आबादी और क्वींसलैंड में कुछ अलग थलग कम्युनिटीज़ के साथ पाए जाते हैं। मैना कैमरा के सख्त सर्दियों से लेकर अश्कबंडी आबोहवा तक दर्जा हरारत की एक वसी रेंज में जिंदा और अफजाइश नस्ल कर सकती है। खुद को बरकरार रखने वाली आबादी ऐसे इलाकों में पाई गई है जिनका औसतन माहाना गर्म तरीन दर्जा हरारत 23 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता और औसतन माहाना सर तरीन दर्जा हरारत -0.4 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता, जिससे ये जाहिर होता है कि आम मैना सिडनी से शुमाल की तरफ मशरकी साहिल तक फैल सकता है, लेकिन तस्मानिया या खुश्क इंदरूनी इलाकों तक नहीं। मैना परिंदे जिंदा दिल समाजी परिंदे हैं और हैरत अंगेज तौर पर सबकदोश होने वाली शख्सियात हैं। ये दोस्ताना, होशियार और पिंजरों में रहने के लिए अच्छी तरह डल जाते हैं, जिसकी वजह से एक बेहतरीन पालतू जानवर है जो कैद में अफसाइश नस्ल करेगा।
एक मैना 3 से 4 माह की उम्र में बोलना शुरू कर देती है और अपने परिंदों को इब्तदाई तरबियत देना शुरू करें। कुछ मैनों ने 2 माह की उम्र में ही बोलना शुरू कर दिया। अगर आप एक मैना परिंदा खरीदते हैं जो चंद माह पुराना है तो इसके लिए एक अच्छा बोलने वाला बनने का एक अच्छा मौका है, लेकिन आपको वक़्त और कोशिश करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जंगल में ये 4 साल तक जिंदा रह सकते हैं और कैद में मुमकिना तौर पर 12 साल से ज़्यादा जिंदगी पा सकते हैं। तो नाजरीन, ये थी इस खूबसूरत परिंदे की मुकम्मल मालूमात। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल बंग्याल बर्ड्स को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।